እና መጨረሻ ላይ ጌታቸው በነገረን አለ ስልክ አነሳልኝም ስደውለትም ጀራሉ ስልክ አነሱም ስልካቸው ጥርቅም አድርገው ነው የሚሄዱት ከሪዮት ጋር ያደረገው ቃል መጠይቅ ላይ አለ በቃ ስልክ እየዘጉኝ ምናምን አለ ነገሮችን ከዛ እዚህም እዛም እንትን ይያለ መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጎ እንደመጣ እናውቀዋለን ዋናው ከጌታቸው አይበስም ጀነራል ታደሰ ወረደ ንመናእሰይ ትግራይ ሓድሽ መልእኽቲ ኣሕሊፉሎም ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ልዕሊ 3603 ተመዛበልትን ላልኦት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዖምሎም ኣሜሪካ ሽሞት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም እትድግፈት ገልጸሎም ብስርዓትን ሰራዊት ትግራይ ተሰሚዑ ናይ ዝብሉን ካልኦት ሓድሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ዜናና ድማ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ክትከታተሉ ኢና ንዕድም بقدامنت جنرال تادس ورده بقدماي منستر ابي ዝተሃወሉ ክንከፈጽም ሸሞንተ ነጥብታት ዝሓዘ ሓድሽ ሰነድ ምፍራ ሙስዒቡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዖምሎም ጀነራል ታደሰ ወረደ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተሃወሉ ክንከፈጽም ክጅምር ዝተስማዕምዑሎም ሸሞንተ ነጥብታት ከም ዘለውን ኣብ ምጅማር ዘሎ ዝተመዛወሉ ዜጋታት ናብ መረበቶም መምላስ መስርሕ ተጠናኺሩ ክቕጽልን ኣብ ዝተረፉ ካብታት እቲ መምላስ ተመዛበልቲ ክቕጽልን ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዕጥቂ መፍታሕን ዕጡቃት ናይ ምጥያሽ መስርሕ ብህፁፅ ከተግብርን ኣብ ትግራይ ልዕልና ሕጊ ክሰፍን ምግባርን ንድሕነት ህዝቢ ጠንቂ ሰላምን ፀጥታን ዝኾኑ ሩኡይ ስርዓት ኣልቦነት ተግባራት ደው ክብሉን ነዚ ድማ ግቡእ ክትትል ንጥፈታት ምኽባር ሕግን ከፈጽመን ስሩዕ መንግስታዊ ዕዮ መዘርጋሕ መንግስታውን ማሕበራውን ኣገልግሎት ከምኡውን ዳግመ ህንፀት ክሳለጥ ምስራሕን ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ወፃኢ ዝኸዱ ርክባት ብህፁፅ ደው ክብሉ ምግባርን ትግራይ ንዲሞክራሲያዊ ምርጫ ድልውቲ ክትኸውን ምግባርን ተዋውን ሲቪላዊ መሰላት ክኽበሩ ምግባርን ብዙሃነት ዲሞክራሲ ዘተኣናግድ ባይታ ምጥጣሕን ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ማሕበረሰብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ከይዲ ሃገራዊ ልዝብ ክሳተፉ ባይታ ምፍጣር ዝብልን መንግስታውያን ሚድያታትን ኮሙኒኬሽን ትግራይን ምትእስሳርን ህዝብታት ኢትዮጵያ ሰናይ ርክባት ዘጠናኽሩ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዘኽብራ ምዃነን ምክዝታል ዝብል ኮይኑ ካብ ኮርኒ ላዕሊ ዝመርሑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ግን እቲ ፈሪምዎ ዝመፀ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ኣኼባ ሎሚ ሒዞምሎም ጀነራል ታደሰ ወረደን መንግስቲ ፌደራልን ዝተፈራረሙሉ ሰነድ ኣመልኪቶም ዝተፈላለዩ ነጥብቲ ማሕበራዊ ሚድያታትን ይጽብጽብሎም ከህወሓት በላይ ጌታቸውን ያባረረ ሰው ነው ከህወሓት ጋር የተጣላው ዋናው ህወሓት ጋር ነው ማን ነው ይሄ ላጋርድ ነው ማይገባው ነው ዴድውድ ነው የበሰበሱ ናቸው ምናምን የነበረው ዋና ከህወሓት ጋር ተገነጠለ እኔ ነኝ ህወሓት አንተ አይደለም ምናምን አይደል ዋናው ግን ገለልተኛ ነኝ እዚህም የለውም ይያለ አንዴ ሲቃወም አንዱ ዝም ሲል አንዴ ለየት ያለ ፖለቲካል አካይት ነው የሄደው የመጀመሪያ የትግራይ ህዝብ በተለይ በትግርኛ ነው የተናገርኳት ሳተላይት ላይ ለሚከታተል ይሄ ሳተላይት ስለሚከታተል የመጀመሪያ ሰው ነኝ ይሄ ሚዲያ የመጀመሪያ ነው ወደ ወረደ ፕሬዝዳንት መሆን ይፈልጋል አልኳቸው እዚ ሰነድ ከምዚ ተኮይኑ ግን ፀገም ሕጂ ንባዕሉኒ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ማይንፊልድ በቃ ኣብ ናይ ፈንጂ ግራት እዮም የእትዮም ዘሎ ወላ ኩሉ ተኣንደበቱን ክትሪኦ ከለኻ ንበይኑ ወሲዶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣደኖ እርግጠኛውን ኣይኮንኩና ቀዲሙ ሪእዎ ዲና ሰነድ ዋላ ኣብታ ጣውላ እዮም ከምታ ኢሳያስ ዝብላ ነበረ ፈርም ኢሎም ገይሮሞ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ከምኡ ዓይነት እዩ ዝመስል ብጣዕሚ የደንግፀካ እቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ እና መጨረሻ ላይ ጌታቸው በነገረን አለ ስልክ አነሳልኝም ስደውለትም ጀራሉ ስልክ አነሱም ስልካቸው ጥርቅም አድርገው ነው የሚሄዱት ከሪዮት ጋር ያደረገው ቃል መጠይቅ ላይ አለ በቃ ስልክ እየዘጉኝ ምናምን አለ ነገሮችን ከዛ እዚህም እዛም እንትን ይያለ መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጎ እንደመጣ እናውቀዋለን ዋናው ከጌታቸው አይበስም
بخالي حابريتا جنرال ود ورده مناسي حدش ملأخ تحليفلهم أبي مكلخال جونسايد تجراي زرخبنا عوتات سلا حدنتن حارنتن حزبنا مخانو عالم زمسكرو حقي زولم ليتنا جنرال تادس وردم يخون بر أب مخته زمزقبنا يعوتات كي يبرخوم بسنكي سنة استراتيجية ومرحنة ملاته تجراي كي يرقاقتنا كساب حزي أب سنفلل خمزلنا يفلتيوم تجراي أب مخته زنبرنا حدنت أب تدليلو نايموتن حويتن بركي باتي حال زوله ليتنا جنرال تادس وردم استبتنا عقمنا كنكب في اللايد ما محبراو ميديا تتقمت تجارو في اللايد ما محبراو ميديا تتقمت تجارو سلحدنا تجارو كتسبكو ملأخت يحلف كبل تزاري ولوب خالي حابريتا أب السودان زنبرو حزي أب تقرأ زركو تمزابلتي أب كبير حدقات إميت نركب كبلو قليج أمرلو أب السودان زنبرو لعلي 3600 تمزابلتي زوا معرابة تقرأي ناب كتما مغلاقاتهم بتميتي ساقي كمزلو أب كبير زقام كمزركو قليج أمرلو باز مسارات نتوم تمزابلتي ناهيوتن أدحن هتوت حاجزن تحاديت اللو خالي حابريتا دما سناي زينا نتقادلت تقراي تسمعلهم أب استفلالي بوتاتات الزلو جقانو قات تقادلتن سنابتو تقادلتن ديار نعلت خلت ميازا كلتشن 10 عام تمرت سلت جمر بفقاد يكون بزي فقاد زخدو قات تحكمتي لومي أبوتهم ترخيوهم صواحن الزكايد ديار دلواتي كخونو ملختي تحلالي فلهم أبز حالة خلت عماوتي سرحنا يوم أونتاو سرحتي كندد لايم أونتاو ولا يخونو ولي بريتوريا بمولنات كنا تكبر بزي مقالنا كساب حزي ساقامات تقراهي يغتسل اللوز بلا هاي تقيتا توردام حزوان بك أندو كتكبر زلوم نتو مزاقيد زجمرنا يوم سرحتي كتاناخر مقواري كبل قليت اللوم مزاقيد زجمرنا يوم تقبارات كتاناخر مقوار زي جمرنا يوم في اللايد مام بوليتكاوي هاوهو أب مزراقن بوليتكاو هاوهونا أب مزراقن سلامنا أب حدقا زئت تواب زلو قداي بأماي تشحات قطورو تمزابلت وغاناتنا نامربتو مملاس تقوار قلتف زفت أمرلو كنتات كنسارحو اللي قبا كبل غالي سلوم كمتي زتوحالس توقنو بركة زولو او انتو سرحتي ولا كوان تحلوم انتو خنقنا توم زي توقنو تقوارات بمنصر زلو وموصيت نتوم ستوقنو تقواراتون زات الموتون زهتسون تقولو اللوم زبالة هاي تقيتاتو ردام حزب تقراي نسلام اللوطن زلو بهاقي عقم بسفتر ابتي زاقيد زي وقنا يتقراتيبنا خنسارحي قبا كبل ገሊጽሎም ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቁርቁስና ወሊ ፕሪቶሪያ በመለነት ከይትግበር ብጽሒት አንበሳ ዝሕዘሎ ኮይኑ ይስማዕን ዝበለ ሃይተጌታቸው ረዳም ዝሓለፉ ክልተ ዓማውቲ በብዕለቱ ዝገበርናዮ ምውጣጥ ኣብ ልዕሊ ብኩናት ዝተሃሰ ህዝቢ ወሳኺ ጸገም ምግዳድ ተግባርና ተጠዋቢልና ኣብ ዘላቂ ፍታሕ ክነትኩር ይግባእ ዝብል መልእኽቲ እውን ሓሊፉሎም خالو حابريتا أمريكا شمت ليتنانت جنرال تادس ورده كما تدقف قليت علام أمريكا شمت ليتنانت جنرال تادس ورده نمودنا تتقبره وعلي بريتوريا تحقز ويلا خمت أمن تقلت علام باسادر أمريكا بيتيبيا إرفيني ماسينغا إتناد جنرال تادس ورده حدش بريزيدانت كزام محدارة تقرأ خوينهم شامهم نمودلو إنا تتقبره وعلي بريتوريا تحقز مخانهم ملاخيت اللهم إمباسي أمريكا بزوز أو مقلتهم مسارات وعلي بريتوريا تمزابلتين مربتهم كملسهم تقبرها متعشة تملست حالتا تصدق قتلن حقنا سرعة كنقسن سرحتي داق مهنساتن حويتنا تقراي كتناخر حقاونا تزيولهم قصقاساتن ركواتن دوكولو ليتنا الجنرال تادس وردم بمسارات زاعات ومطبعتات كسرحو يوم زبل امنت كامزلوون قليس اللهم ታዊ ገዳመ ደብረ ዳሞ ኣብ ዩኔስኮ ተመዝጊቡ ዓለም ለኻው ተፈላጥነት ክህልዎ ክስራሕ ተባሂሉሎም ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽብሃ ገብረዝጋብሔር እቲ ገዳም ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ከም ስራሕ ዝገለጸ ኮይኑ ጥንታዊ ገዳመ ደብረ ዳሞ ኣብ ዩኔስኮ ንምምዝጋብ ምደራ ሓድግን ዝምልከቶምን ምስ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ስምምዕነት ዕላው ምጅማር ምድላው ሰነድ ምሕደራን ሓድግን ምዝገባን ገዳም ደብረ ዳሞ ኣብ ዝዘተየሉ መድረኽ እዩ
ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ካልእ ዓለም እውን ዘይትረኸቦ ሃብቲ ዝወነነት ትግራይ ሃብታ ብውሽጣውን ግደማውን ጸገማት ብስፍሓት እናበረሰ መምጽኡ ሎሬት ፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሎሬት ፕሮፌሰር ምትኩ ሃይለ ነዚ ዝበሉ ዝዓረቐ መሬት ንምሕዋይ ስርዓት ምህደራ ንምምሕያሽ ተዓለመ ገምገማዊ ስልጠና ሎሚ ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣብ ዝሳለጥ ዘሎ መድረኽ እዩ። ኣግራባት ትግራይ ንዝሓለፉ 34 ዓመታት ምሕዋይ ጀመሩን ትግራይ ብበርካ ዓለም እትሽለመሉ ግዜ ምንባሩ ዝሓበሩ ሎሬት ምትኩ ሃይለ ኣብ ሕዚ እዋን ግን ኣብ ሓደጋ ምጥፋእ ይርከብ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ኣግራባትናን ሓመድናን ንምሕዋይ ተሞክሮን ዓቕምን ኣብ ተጋሩ ዘሎ እንሰርሖ ዘለና ብገንዘብ ዘይትመን ስራሕቲ ሓመድን ማይን ዕቀባን ኣጠናኺርና ክንቀጽል ካብ ዘጋጠመና ብርሰት ክንድሕን ይግባእ ክብሉ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ላዕለዋይ ተመራማሪ ሃብቲ ተፈጥሮ ዶክተር ኣባዲ ግርማይ ወገኑ ሃብቲ ተፈጥሮ ትግራይ ንምሕዋይ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ድሕሪ ምዋል ዝዓረቐ መሬትናን ዝበረሱ ኣግራባትናን ንምሕዋይ ቆሪጽና እንድሕር ደኣ ተላዒልና ካብ ሃብቲ ተፈጥሮ ዝያዳ ተረባሕቲ ክንኸውን ኢና ክብል ተዛሪቡሎም። ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዳኣማት ሚድያ ሎሚ ዝተዳለዉ ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ነቲ ሰናይ ምክታልኩም ድማ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰላም